predstavnici nadležnih institucija, uz objašnjenje da im je cilj da naplate poreski dug. Usvojili su uredbu o naplati duga imovinom. Očekivalo se da uredba riješi dio tog problema. Međutim, prema istraživanju koje je uradila redakcija Mehanizma, ispostavilo se da je primjena te uredbe zapravo zaobilaženje osnovnog zakona o poreskoj administraciji, u kojem država ima mehanizam da dug naplati imovinom dužnika na način koji je za budžet svih građana po pravilu povoljniji. U Zakonu o poreskoj administraciji jasno se navodi da država može da zaplijeni imovinu dužnika i prodaje na licitaciji ili neposrednom pogodbom. Nekretnine se u slučaju prodaje na licitaciji nude po najnižoj početnoj cijeni, pa je interesovanje veliko i novac se dobije veoma brzo. Uredba koja je usvojena 2013. godine bila je na neki način rješenje koje po svemu sudeći odstupa od prakse naplate poreza koja postoji u drugim zemljama. Iz Poreske uprave Slovenije u odgovoru za emisiju Mehanizam navode da kod njih ne postoji praksa da poreski dužnici svoju obavezu prema državnom budžetu plaćaju ustupanjem nekretnina. Objasnili su nam da se porez može platiti novcem ili da država u vrijednosti duga može preuzeti vlasnički udio u kompaniji. Kao što možete primijetiti, nijedan od navedenih načina podmirenja poreskog duga ne obuhvata podmirenje na način da se državi dobrovoljno ustupi imovina dužnika. Imovina dužnika može biti predmet izvršnih postupaka, ali se ta imovina ponajprije mora prodati na aukciji ili na neki drugi način, što na kraju dovodi do uplate novca iz prodaje za podmirenje poreskog duga. Slična situacija je i u Srbiji. Iz Poreske uprave te države objašnjavaju da se naplata duga imovinom može uraditi jedino po postupku prinudne naplate i aukcijske prodaje te imovine. Naplata poreza poreskim dužnicima u postupku prinudne naplate sprovodi se između ostalog i na nepokretnostima poreskog obveznika, zapljenom, utvrđivanjem početne vrijednosti i prodajom. Poreska uprava utvrđuje početnu vrijednost nepokretnosti, shodno pravilniku. Utvrđivanje početne vrijednosti nepokretnosti vrše komisije u filijalama Poreske uprave, sastavljene od službenika Poreske uprave. Državi Crnoj Gori prema tvrdnjama nadležnih nedostaje prostora i umjesto da ga kupuje na tenderima, kako je to inače propisano zakonom, dodatne kvadrate država uzima kroz neposrednu pogodbu sa kompanijama koje ne plaćaju porez redovno, primjenjujući uredbu o naplati duga imovinom. Iako je jedno od objašnjenja koje su davali predstavnici nadležnih institucija bilo da je ovo način da se u vrijeme krize nađe rješenje koje je povoljno i za državu i za privrednike, naše istraživanje je pokazalo da se prilikom primjene uredbe dešavalo niz paradoksalnih situacija. Privrednici su naime umjesto da plate porez, kupovali poslovne prostore, a potom ih na ime poreskog duga preprodavali državi koja im je u nekim slučajevima priznavala znatno veću vrijednost tih istih nekretnina. Prema uredbi o naplati duga imovinom, poreski dužnici trebalo je da prostore ponude Ministarstvu financija, pa da o njihovom kvalitetu raspravlja komisija. Međutim, u nekim slučajevima dešavalo se da, prije svega, privatnici direktno pregovaraju sa predstavnicima određenih institucija. Nakon tih pregovora, institucije traže od vlade da od privatnika preuzmu baš te prostore koji su ponuđeni na ime duga. Na ovaj način je komisija stavljena pred svršen čin. Da li je bilo slučajeva da vi znate da, recimo, krene inicijativa za primjenu ove uredbe za konkretnog poreskog dužnika na način što se on prije toga obratio nekoj instituciji koja kasnije se obrati upravi za imovinu i kaže nama se sviđa prostor ovog poreskog dužnika? Imali smo inicijativa od Ministarstva rada i socijalnog staranja za potrebe smještaja Centra za socijalni rad u prijestolnici Cetinj, gdje je prema vladi išla inicijativa u kojoj je Ministarstvo financija zaduženo zaključkom vlade da sprovede kasnije svu tu proceduru, jer to odgovara potrebama smještaja centra, konkretnom slučaju za socijalni rad na Cetinju.
Centar za socijalni rad na Cetinju smješten je u centru grada, u objektu koji je nekad bio u vlasništvu firme Martex. Vlada je odlučila da poreski dug Martexa u vlasništvu Dragana Martinovića naplati preuzimanjem 2 objekta na Cetinju koji su procijenjeni na 322.000 eura ukupno. Dug Martexa nastao je neplaćanjem PDV-a, jer je kompanija poslovala sa lancem supermarketa Albona koji je bankrotirao i državi ostavio poreski dug od preko 1,5 miliona eura, a privatnim kompanijama iz Crne Gore Albona je ostala dužna gotovo 14 miliona eura. Zbog nenaplaćenog potraživanja od Albone i beogradskog EPS-Tursa, Martex je, kako tvrde u toj kompaniji, napravio dug za PDV od 400.000 eura. Najveći dio poreskog duga izmiren je preko uredbe o naplati duga imovinom. Prvi put, 2015. Martex je državi ponudio da plati dio duga objektom koji se nalazi u centru Cetinja. Iz kompanije Martex sami navode da su se direktno obratili Ministarstvu rada. Nakon što smo dobili informaciju da Ministarstvo rada i socijalnog staranja ima potrebu za adekvatnim prostorom, odlučili smo da se pomenutoj instituciji obratimo dopisom. Dana 28.4.2015. godine ponudili smo poslovni prostor u ulici 13. novembar, ukupne površine 187 metara kvadratnih. Dan nakon što je Martex ponudio objekat Centru za socijalni rad i Fondu zdravstva, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, na čijem je čelu bila Zorica Kovačević, tražilo je od Ministarstva financija da se prihvati ponuda Martexa, kako bi se napravila ušteda. Naime, Centar za socijalni rad bio je smješten u zgradi prijestonice i za to je lokalnoj samoupravi plaćan zakup u iznosu od 416 eura mjesečno. Vlada je prihvatila procjenu prema kojoj kvadratni metar u ovom objektu vrijedi 898 eura ili 168.000 eura ukupno. Zanimljivo je da je Martex objekat kupio od firme Trgocet, čiji je većinski vlasnik, da bi ga neposredno nakon toga preko uredbe praktično preprodao vladi. U posjedu preduzeća Trgocet, čiji smo većinski vlasnik, nalazio se objekat smješten u strogom centru grada, a koji je godinama bio van poslovne funkcije. Sticanjem uslova za naplatu dijela poreskog duga imovinom dužnika, odbor direktora pomenutog preduzeća donio je odluku o prodaji predmetne nepokretnosti preduzeću Martex za iznos od 168.000 eura. Ovo je još jedan slučaj u nizu koji pokazuje kako su poreski dužnici, umjesto da državi plate porez, kupovali nekretnine koje su kasnije preko uredbe praktično preprodavali državi. Kompaniju Martex pitali smo kako su imali novca da kupe objekat od Trgoceta, a nisu imali novca da plate poreski dug. Ugovorom o kupoprodaji pomenute nepokretnosti, plaćanje se vrši u 60 jednakih mjesečnih rata po 2.700 eura, s tim što je avansno uplaćeno 5.000 eura. Ovaj prostor koji je preko uredbe preuzet od Martexa danas se koristi za smještaj Centra za socijalni rad i Fonda zdravstva. Objekat je danas u veoma dobrom stanju, ali prije toga država je morala da uloži oko 60.000 eura da bi se prostorije privele namjeni. Preko uredbe o naplati duga imovinom, od Martexa je preuzet još jedan objekat na Cetinju, koji se danas ne koristi za smještaj državnih organa. Kuća u strogom centru Cetinja u trenutku naplate duga imovinom bila je u takvom stanju da su i nezavisni procjenitelj i vještak uprave za imovinu konstatovali da je na granici totalne devastacije i da je najbolje da se sruši. Najisplativija upotreba nepokretnosti je da se sruši i da se gradi stambeno-poslovni objekat. Pa dobro, to, vidite da vam kažem, to je viđenje nekakve građevinske struke. Ali najjednostavnije reći sada je srušit ćemo nešto pa ćemo napraviti novo. Tamo se navodi u procjeni i u mišljenju uprave za imovinu da je stvarno objekat u lošem stanju. To je realan iskaz sa terena. To su, ja sam rekao i na početku, stručni ljudi koji znaju svoj posao. Kao i u prvom slučaju, Martex se prvo obratio instituciji, ovog puta prijestonici Cetinje, i ponudio im nekretninu koju ne koristi na ime otpisa poreskog duga. Prijestonica je prijedlog proslijedila Ministarstvu kulture. 18. juna 2015. godine
Obratili smo se dopisom prijestolnici Cetinje, u kojem smo ponudili objekat u ulici Njegoševa 39, strogi centar grada, površine 193 metra kvadratna. Prijestolnici Cetinje je u tom trenutku bio potreban prostor za rad kancelarije Agencije za očuvanje kulturnih dobara u okviru Ministarstva kulture Crne Gore. Nadležne službe prijestolnice su dopis i kompletnu prateću dokumentaciju proslijedile Ministarstvu kulture, koji je ovaj objekat smatralo prihvatljivim za svoje potrebe. Ova ponuda kupoprodaje prostora bez tendera za Ministarstvo kulture bila je prihvatljiva, pa su od Ministarstva financija tražili da se Marteksu omogući plaćanje duga imovinom. Vlada je to prihvatila u martu 2016. i Marteksu je dug umanjen za još 154.000 eura. U procjeni koju je radio Milan Mirković navodi se da je objekat u veoma lošem stanju i potpuno neuslovan za stanovanje i korišćenje. Krov je propao i u objektu je velika vlaga, drveni podovi i plafoni su veoma oštećeni, stolarija je istrulila, objekat nema mokri čvor i procjenitelj smatra da je najbolje da se objekat sruši. Ministarstvo financija i vlada prihvatili su procjenu po kojoj ovaj objekat vrijedi 154.000 eura ukupno ili 640 eura po kvadratu. Iako je objekat praktično neupotrebljiv, država je odlučila da tako naplati poreski dug po hitnom postupku zato što je Cetinje 2015. predalo kandidaturu da se istorijsko jezgro grada nađe na listi zaštićenih područja UNESCO-a. Zbog toga je Agenciji za zaštitu kulturnih dobara na Cetinju bio potreban prostor za rad. Očekivalo se da već u prvoj polovini 2016. istorijsko jezgro Cetinja bude na listi zaštićenih područja UNESCO-a. Ima nekad i nekakvih postupaka koji moraju hitno da se završavaju, recimo kao što je, ako je taj projekat istorijsko jezgro Cetinje, pretpostavljam da je to projekat koji ne može sad da čeka, ajmo rušenje objekta pa pravljenje nove, to je period koji pretpostavljam da jesu. Marteks je dug platio imovinom u maju 2016. godine, ali do danas nije odlučeno o kandidaturi istorijskog jezgra Cetinja i ovaj prostor se ne koristi za rad agencije. Danas dio ove kuće koristi samo Udruženje studenata likovne umjetnosti. Oni koriste samo prostoriju na prizemlju i to je njihova galerija, dok je ostatak objekta neupotrebljiv zato što je ova kuća ruina i postoji opasnost da se uruše podovi i plafoni. Kompanija Marteks, nakon plaćanja duga imovinom, nije više poreski dužnik i kako su sami objasnili iz ove firme, na ovaj način riješili su problem i sačuvali poslovanje. Dio duga kompanije Tehnoput, koja je godinama jedan od najvećih poreskih dužnika, država je naplatila preuzimanjem prostora u Risnu. Ova nekretnina procijenjena je na 540.000 eura ukupno ili 1.580 eura po kvadratnom metru. Takvu procjenu prihvatila je komisija, Ministarstvo financija i vlada Crne Gore. Radi se o objektu koji je u trenutku procjene, prema mišljenju procjenitelja, bez ulaganja mogao da se koristi samo kao magacin. Magacin u Risnu je znači namijenjen za potrebe uprave za imovinu, sektora za oduzetu imovinu i uprave za inspekcijski nadzor. Da li je taj prostor adekvatan za to? Pa on može da bude, da dobije i prenamjenu. Onako, makar u izvještaju koji sam dobio od... A koriste li ga oni danas? Nemam taj podatak. Pretpostavljam da koriste. Ja mislim da je to oko 470 i nešto 5 kvadrata koji može čak i u druge namjene da koristi, eventualno i u namjene za potrebe ugostiteljstva koje bi se moglo privesti prenamjeni nekoj. Ali to onda nije smještaj državnih organa. Ali je potreban, znači, pogotovo kad je u pitanju sezona, turistička sezona, imali smo ogromne probleme u prethodnim godinama u dijelu smještaja kad inspekcijske službe oduzmu robu. Bilo je tu od plažnog inventara i svega, onda na graničnim prelazima gore Debeli brijeg i tu je. Tako da je neophodan taj prostor bio i potpuno ima svoje opravdanosti. Kupovinom ovog prostora naplaćen je dio poreskog duga Tehnoputa od preko $500.000,
ali ovaj slučaj pokazuje da je budžet države potencijalno oštećen za preko 200.000 eura, što je navedeno i u izvještaju Državne revizorske institucije. Prostor je bio u vlasništvu Lovćen osiguranja 2012. godine kad ga je za 120.000 eura kupila firma Razvršje. Godinu dana kasnije Razvršje prodaje Tehnoputu isti prostor za 340.000 eura. 2015. godine država Crna Gora je objekat u Risnu od Tehnoputa, koji je bio poreski dužnik, bez tendera, preko uredbe o naplati duga imovinom, praktično kupila za 540.000 eura. Osim magacinom u Risnu, Tehnoput je svoj poreski dug platio sa još 4 poslovna prostora u Podgorici. Ova kompanija umanjila je dug za 590.000 eura tako što je država od nje preuzela 12 kancelarija u blizini autobuske stanice, u poslovnom centru Razvršje. Ukupne površine preko 300 kvadrata, prema procjeni oko 1.800 eura po metru kvadratnom. U cijenu od 590.000 eura uračunat je i kompletan kancelarijski namještaj. Prostor koristi Vijeće za prekršaje. Dio duga od 573.000 eura Tehnoput je platio i poslovnim prostorom od 508 kvadrata u zgradi u podgoričkom naselju Zagorić. Taj prostor država je dala Monteputu, odnosno sektoru koji upravlja projektom za izgradnju autoputa. Oni taj prostor još uvijek ne koriste, a tek sada su počeli radove kako bi ga prilagodili svojim potrebama. Naplatom duga imovinom od Tehnoputa, još jedan prostor koji se još uvijek ne koristi, dobila je i Komora fizioterapeuta. Prostorije su procijenjene na 68.500 eura. Prema ugovoru, Tehnoput je obavezan da prostore privede namjeni, što bi trebalo da se desi nakon što Komora fizioterapeuta napravi projekat. Objekat u Dalmatinskoj ulici također je preuzet od Tehnoputa, a država ga je dala na korištenje Kulturnom centru Azerbejdžana. Objekat je procijenjen da vrijedi oko 1.000 eura po kvadratu ili 334.000 eura ukupno. Za razliku od pojedinih kompanija koje su na ovaj način platile dio duga, Tehnoput je ugovorom bio obavezan da prostore koje je dao u stanju grubih građevinskih radova do kraja završi, što je u ovom slučaju ispoštovano. Tehnoput je ovaj objekat kupio od Montes Inženjeringa nekoliko mjeseci prije nego što je njime platio dio poreskog duga. Iz kompanije Tehnoput, čiji je vlasnik Saša Aćimić, objašnjavaju da je 2009. godine počeo strmoglavi pad kompanije, zato što je Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki donosila, kako tvrde, nezakonite odluke koje su bile štetne za Tehnoput, a istovremeno favorizovale pojedine ponuđače. Odluke o izboru ponuđača radova, u kojima je Tehnoput bio prvorangirani, u cijelosti su poništene u upravnom postupku. A u isto vrijeme, procenat ukupno poništenih odluka ovog državnog organa iznosio je preko 80%. Kao posljedica nelojalne konkurencije, kroz favorizovanje određenih ponuđača, samo u slučaju Tehnoputa oduzeto je nezakonito poslova u vrijednosti od preko 16 miliona eura. Preko uredbe o naplati duga imovinom, Tehnoput je svoj poreski dug umanjio za 2.100.000 eura. Ali nakon toga danas državi duguje preko 3 miliona eura i kroz zakon o reprogramu može da ih vraća u narednih 5 godina na 60 rata. U slučaju naplate duga imovinom od kompanije Lovćen Invest, država je preuzela poslovne prostore u sivoj fazi koji se još uvijek ne koriste. Građevinska kompanija Lovćen Invest u vlasništvu Milenka Radmilovića napravila je poreski dug od 269.000 eura i platila ga tako što je država od njih kupila poslovne prostore na prizemlju i u podrumu zgrade koja se nalazi u blizini Uprave policije u Podgorici. Poslovni prostori u sivoj fazi procijenjeni su na 267.000 eura ili 970 eura po metru kvadratnom. Ove poslovne prostore država je preuzela od Lovćen Investa da bi policija napravila muzej u kome će izlagati svoje eksponate, što je bio razlog da vlada prihvati ovaj prijedlog 2016. godine. Pošto je to najbolje odgovaralo
Evo sad, po sjećanju, najbolje mi je odgovaralo za potrebe smještaja zbog blizine instituciji, zbog stanja toga, odgovaralo je za smještaj policijskog. Evo sad ću to da nađem. Muzej policije. Jesi. To nam je prijeko potrebno. To je projekat Muzeja policije Crne Gore. Pa to su procijenili u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Znači, ministarstvo je bilo u namjeni, Ministarstvo unutrašnjih poslova da radi kao što rade i sve zemlje i u regionu, i to su i neki evropski standardi gdje rade svoj muzej policije. To su sutereni. To je nije to sutereni. A mislim, dio je suteren. Prizemlje sa dijelom suterenskim gdje je zadovoljavalo te njihove namjene i ta idejna rješenja koja su im potrebna za muzej. Da li su ga priveli namjeni već, to bi morali da pitamo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova u odgovorima na naša pitanja uputili su nas na Upravu za imovinu, jer kažu da ministarstvo nema u budžetu planirana sredstva da se prostorije privedu namjeni, zbog koje su preuzete kroz uredbu o naplati duga imovinom. Ministarstvo unutrašnjih poslova upoznato je sa prostorom, ali on nije adekvatno opremljen za potrebe muzeja i smještaj prikupljenih eksponata. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema budžetsku poziciju za investiciono i tekuće održavanje objekta, već te poslove, shodno propisima, vrši Uprava za imovinu. U slučaju Lovćen Investa zanimljivo je da je procjenitelj Milan Mirković, kojeg je angažovalo Ministarstvo financija, prostore u sivoj fazi procijenio na 970 eura po kvadratu, iako se nalaze na veoma dobroj lokaciji u Podgorici. Pored Uprave policije i preko puta stare zgrade vlade, kompanija Lovćen Invest nije bila zadovoljna procjenom vrijednosti. Urađena procjena imovine iznosila je 974 eura po kvadratnom metru i prema našem mišljenju bila je značajno ispod realne. Ali imajući u vidu da smo time riješili problem, to smo prihvatili. I primjer naplate duga od kompanije Voda u Kršu pokazuje da nije ispunjen cilj koji predstavnici vlasti stalno ističu, da se kroz uredbu o naplati duga imovinom smanje troškovi zakupa za smještaj državnih organa. Voda u Kršu dugovala je 120.000 eura za porez. Na ime duga, država je preuzela nekretnine u podgoričkom naselju Zabjelo, procijenjene na 130.000 eura, da bi se tu smjestio Savez udruženja penzionera. Bilo je slučajeva da recimo se uredbom naplati neki dug i ta imovina se dodijeli udruženju penzionera. Pa, ja isto to ne bih komentarisao, a iskreno mislim da treba voditi računa o standardu penzionera i stvoriti mogućnost da mogu da imaju, ne znam, prostor za okupljanje. Ministarstvo financija, na čijem je čelu tada bio Radoje Žugić, dodijelilo je ovaj prostor Savezu udruženja penzionera Crne Gore. Prije toga prostor je bio korišćen za potrebe trgovine, pa je udruženje penzionera, Ministarstvu rade i socijalnog staranja tražilo dodatna sredstva kako bi prostorije priveli namjeni. Povodom preuzimanja ovog prostora upriličena je svečana ceremonija i vrpcu su presjekli tadašnja ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević i ministar financija Radoje Žugić. Kakva je ušteda napravljena uzimanjem prostora od kompanije Voda u Kršu, gdje je smješteno udruženje penzionera na Zabjelu? Ne znam kakva je ušteda napravljena. Nemam te podatke. Pretpostavljam da će to imati direktor Uprave za imovinu, jer su oni nadležni da vode računa o tim činjenicama. I tada je na zahtjev udruženja penzionera obratili su se Ministarstvo financija, to je proslijeđeno Upravi za imovinu na dalju nadležnost. Predloženo je da idu tamo. Vlada je dala saglasnost na to, obzirom da shodno važećim zakonskim propisima jedino vlada može da raspolaže tom. Dali smo predlog da se uzme, nama tog prostora uvijek treba, što se toga tiče, rekao sam, vraćam se. Za Savez penzionera? Ma ne baš za Savez penzionera. A zašto ste ga dali Savezu penzionera? Predložilo nam je određeno ministarstvo, tražilo da... Koje ministarstvo?
Sad se ne sjećam više da li je to bio predlog ministarstva financija. Neko se obratio tu udruženje penzionera, nećete... Koji je javni interes u udruženju penzionera na ime poreskog duga? A ne, na ime poreskog duga, pazite... Ne njima, poreski dug je vode u kršu, koji je javni interes da se vodi u kršu, otpisuje dug. Znači, nije to je sve privremenog karaktera, neki prostori koji se daju na korišćenje. Bitno je u svemu tome da je to državni prostor, da će može doživjeti svoju prenamjenu. Nije to sad da će ostati. Eto, u tom trenutku smo procijenili kao udruženje penzionera neka nevladina, daje vlada nevladinim organizacijama prostor na korišćenje. Ja to podržavam potpuno u tom dijelu. Ne da bi sad, nemojte me pogrešno shvatiti, da naplaćujemo sad porez tom imovinom da bi ga dali na osnovu toga što se udruženje penzionera obratilo državi. Ali se tek kasnije u proceduri nekoj obratilo udruženje penzionera i ajte, nekako smo procijenili sve da mu damo kao privremeno korišćenje neke 100 kvadrata. I primjer kompanije Voda u kršu je zanimljiv zbog činjenice što je ta firma, umjesto da plati poreski dug, kupila nekretninu. U ovom slučaju od kompanije Bemax u aprilu 2013. godine. Da bi taj isti prostor krajem 2013. prodala državi primjenom uredbe o naplati duga imovinom. Osim što je vlada preko uredbe o naplati duga imovinom uzimala poslovne prostore, od nekih dužnika preuzeti su i stanovi. Tako je privatna zdravstvena ustanova Kodra svoj poreski dug u iznosu od 170.000 eura platila tako što je državi prodala stan od 100 kvadrata u centru Podgorice. Danas taj stan koristi Statistički zavod Monstat. Građevinska kompanija Gradnja Promet, koja je dobijala višemilionske poslove od države, napravila je poreski dug od 154.000 eura i kroz primjenu uredbe, tako reći, prodala državi 2 stana površine po 70 kvadrata u Podgorici po cijeni od 1.650 eura po kvadratu. Nakon toga stanovi su dodijeljeni državnim službenicima preko vladine komisije za rješavanje stambenih pitanja. Pitam vas zato što, koliko sam shvatio, da je uredba donijeta da bi se napravile uštede po osnovu rente za smještaj državnih organa. A ovo je već kupovina stanova. Uredba je davala ono kao što sam i u početku rekao, ipak nekako šire tumačenje. Nije nigdje navedeno... Pa baš zbog toga što nije navedeno, nego kaže putem nepokretnosti. Prihvatit ćete da je i stambeni prostor nepokretnost. Jeste, ali nije iskorišćeno za to što je bilo neko glavno opravdanje, ali tako da se napravi ušteda. Moramo ući u taj segment gdje vlada opredeljuje neka sredstva za rješavanje stambenih potreba državnih službenika. Poreski dug Gradnje Promet iznosio je 154.000 eura, a 2 stana u Moskovskoj ulici procijenjena su na 234.000 eura. Pošto je vrijednost stanova bila veća od duga i u ovom slučaju nakon primjene uredbe, uloge su se promijenile. Država je postala dužnik kompaniji Gradnja Promet za razliku u cijeni od oko 80.000 eura. Međutim, to nije dugo potrajalo jer je Gradnja Promet ponovo napravila poreski dug od skoro $500.000 eura koji može da vraća u narednih 5 godina na 60 rata bez kamate. Uprkos tome, Gradnja Promet i povezane kompanije i dalje dobijaju višemilionske poslove od države. Kakva je onda logika ako je sve vrijeme dobra prodaja stanova, da država nekome uzima stanove, umjesto da tog nekog primora da ih proda, pa da recimo poreski dug plati novcem? Pa, kako da to objasnim? Ne znam, ja se s vama slažem. Mnogo jednostavnije, čistije da se proda i da država dobije novac. Ali imate vi situacija državi sad, na primjer, ja ne znam koliko je potrebno stanova, mi imamo stambenu komisiju koja dodeljuje stanove. Ja ne vidim razloga zašto mi ne bismo uzeli te stanove. Ako ti prostori vrijede onoliko koliko su procijenjeni, zašto ih ti poreski dužnici nisu prodali i onda platili taj novac u budžet? Jer nama treba u državnom budžetu novac, a ne prostor. Pretpostavljam da im je slobodan taj prostor bio, čim su ga ponudili nam. Nisu ga realizovali, prodali. A vi kažete postupak da ga prvo prodaju, pa ako ga ne prodaju, šta ćemo onda? Ali zašto je onda rađena procjena tržišne vrijednosti? Ali zašto bi onda donosili tu uredbu? Unaprijed.
Kako naprijed? Pa, mislim, ako oni treba da prodaju to nekom drugom, taj prostor... Nama u budžetu više treba novac. Ja se apsolutno slažem, ja bi najsrećniji bio da nije bilo nikakvog poreskog duga. Nakon što je Državna revizorska institucija utvrdila nepravilnosti prilikom primjene uredbe o naplati duga imovinom, ona je zakonom o reprogramu početkom 2017. godine ukinuta. Međutim, iako je uredba bila ukinuta, vlada je odlučila ove godine da ipak naplati dug imovinom za još 2 preduzeća zato što su postupci pokrenuti prije nego što je uredba ukinuta. Jedna od kompanija koja je namjeravala da plati dug preko uredbe je i Agencija za zapošljavanje, Workfinder, čiji su vlasnici, prema našem istraživanju, povezani sa vlasnicima kompanije Rocksped. Workfinder je agencija za zapošljavanje koja za svoju osnovnu djelatnost državi duguje oko 1.400.000 eura za poreze i doprinose na zarade. Taj dug namjeravala je da plati poslovnim i stambenim prostorima u Podgorici i gradskoj opštini Tuzi, od kojih su neki pripadali kompaniji Rocksped. Uvidom u registar kompanija može se vidjeti da je Workfinder osnovao Simon Stanaj, član porodice Stanaj u čijem je većinskom vlasništvu Rocksped. Nakon toga svoj osnivački udio Stanaj prenosi na Kadrija Hadžilarija u aprilu 2014. godine, koji je do danas jedini vlasnik ove agencije za zapošljavanje. Hadžilari se na Kosovu pojavljivao pred sudom kao zastupnik kompanije Rocksped, što potvrđuju tekstovi iz kosovskih medija. Kazao sam da su svi sva privredna društva koja se na takav način pokušavaju, naravno, izbjeći svoje poreske obaveze, bila pod pažnjom poreske uprave. Rekao sam im konkretne primjere gdje su imali konkretne efekte. Rocksped je, naravno, tražio plaćanje imovinom. I dobio? I dobio. U stvari, ja mislim da je poništeno tako. A to mislite na Workfinder? Jeste. Je li to Rocksped? Pa vjerovatno da jeste. Pa oni kažu da nije. Pa evo, mi pokušavamo da kroz mjere zakonske koje nam staje na raspolaganju, tamo gdje znamo da jeste, kroz bočne kontrole i sve ono što nam stoji na raspolaganju, to uradimo. Iz Rockspeda, koji i prije ovoga plaćao dug imovinom i nastavio da duguje, negiraju da su povezani sa Workfinderom. Ne postoji povezanost kompanije Rocksped sa Workfinder iz Podgorice. S tim da je Rocksped sa agencijom Workfinder bio u odnosu intenzivne poslovne saradnje, po osnovu koje je veliki broj zaposlenih ove agencije bio ustupljen na radu Rockspedu. Pored Workfindera, vlada je namjeravala da imovinom naplati i dug preduzeća Đurković Company iz Nikšića u iznosu od 220.000 eura. Nakon što se u javnosti pokrenula debata o tome da li je u skladu sa zakonom da se primjenjuje uredba koja je nekoliko mjeseci prije toga ukinuta zakonom o reprogramu, vlada je odlučila da povuče ove odluke uz obrazloženje da su napravili previd. Isto tako vi znate da smo imali jednu malu pometnju vezano za zaključak po kojem smo, pa smo onda odustali od zaključaka. Ponovo je to bilo razmišljanje pravnika, jedni su smatrali da treba, drugi da ne treba. Koliko pravnika, toliko mišljenja, nažalost, vjerovatno i pravni okvir to tako stvorio pretpostavke da može tako da bude, ali doista ne znam da vam odgovorim da li smo mogli i bez te uredbe da to isto odradimo. Nakon previde i povlačenja odluke o naplati duga imovinom za Workfinder i Đurković, vlada je odlučila da stvar riješi tako što će ponovo usvojiti još jednu uredbu o naplati duga imovinom, iako je početkom ove godine zakonom o reprogramu ona ukinuta. Ja smatram da mi treba kao država da imamo tu mogućnost i instrument naplate na taj način. Ali car, to već ne postoji u zakonu o poreskoj administraciji. I sad već moram da vam kažem da nisam na svom terenu. Ja nisam pravnik. Plenidba imovine, prinudna naplata. Ja sam sa pravnicima iz stručnih službama ministarstva razgovarao o tome da li je neophodno da imamo novu uredbu. Oni su smatrali da treba. Ja lično sam mislio da nam i ne treba. Zakonom o reprogramu ukinuta je i uredba o odloženom plaćanju poreza, a kakve efekte ona imala za budžet svih građana prikazat ćemo u nastavku serijala Poreski kraj.